बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत अरसे पहले की बात है कि एक बादशाह था। इसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। वो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख थी। जब कहीं भी इसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो इसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और इसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुला लिया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती इसको बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, इसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, यह देखो गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर इसने कहा, कैसे खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा लगा तो इसने कहा, जरा देखो छोटू मोटू को। एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने इसको सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था। शहजादी ने इसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि इसकी दाढ़ी थी। इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा देखो। जब बादशाह ने देखा कि इसकी बेटी मेहमानों की बहुत बेइज्जती कर रही है तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने बड़े दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या न करे, मगर अब मैं इसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इसके ऐलान के बाद तमाम लोग चले गए। कुछ ही देर के बाद एक आवारागर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। इसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने इसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुलाओ। खादिम फटे पुराने कपड़ों वाले फकीर को ले आया। इस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने यह बात सुनी तो वो बदहवास हो गई और वो बहुत रोई, मगर बादशाह ने इसकी एक न सुनी। बादशाह ने इसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारा गर्द गवैये के साथ कर दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतने बड़ी शिकारगाह को देखकर हैरान रह गई। इसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? फकीर ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। शहजादी ने आह भरी कि ये मैंने क्या किया। इसके बाद वो एक बहुत खूबसूरत बाग में पहुंच गए। इस बाग को देखकर शहजादी ने पूछा, ये किसका है? ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है, फकीर ने आहिस्ता से कहा। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बहुत बड़े अजीम और शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। इसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम इससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, काश मैं इससे शादी कर लेती। इसने पछताते हुए कहा। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह वो बातें करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा तो फकीर ने कहा, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हमने जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने पूछा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? तो फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। फकीर ने कहा। चूंकि शहजादी को खाना पकाना न आता था, इसलिए फकीर ने इसकी मदद की और कुछ देर बाद इन्होंने उल्टा सीधा पकाकर खाना खा लिया और वो सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने इसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने तक के लिए कुछ न रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया है, अब तुम्हारी कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बिद ला कर देता हूँ, तुम इससे टोकरियां बना लेना। यह कहकर वो जंगल गया और बिद काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी। इसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए इसकी उंगलियां जख्मी हो गई और इनसे खून बहने लगा। ये देखकर इसके शोहर ने कहा, मेरा ख्याल है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम इससे कपड़े बुन लेना। मगर वो भी न कर सकी। फकीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर इनको बेच देना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब बाजार में मैं खड़ी होगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे।
فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار میں بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دی اور کہا آئندہ اسے راستے پر مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک ایک باورچی خانے میں سارا کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اس کچھ دن گزرے تھے۔ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمیں آئی اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزری تھی کہ اچانک ایک خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں سبق مل چکا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کے لباس پہنایا گیا۔ دوبارہ حال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔